tutukakan riyin mercone. Lek tereng maktun mercone kula ulun salam wonten kinten jawab jenengan. Tasik ada tambah komen. Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbi wa al. Amma ba'du. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-ajilla wal-uzama, para alim, para kiai, para ustad, wabil khusus akhina fillah al-ustad Abdullah yang saya hormati dan saya muliakan, para tokoh masyarakat, khususnya Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Bapak Kepala Dusun yang telah memberikan sambutan tadi, yang saya hormati, nazir dan takmir masjid serta remaja masjid yang juga tadi disebut Karang Taruna, yang saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sebutkan ibu-ibu dulu karena pengajian malam ini ada yang unik. Ini nuzulul Quran apa muslimatan. Yang di depan malah ibu-ibu. Jadi yang ada di depan malah ibu-ibu. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, khususnya jamaah masjid apa nih? Baitul Mukmin yang saya banggakan dan saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua pada malam ini bisa bermujalasah, berkumpul di satu tempat yang insyaallah penuh dengan siraman berkah, maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang diterima. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga abadi tercurah kehariban junjungan kita, panutan kita, teladan kita semua, Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya sejak sekarang dunia hingga kelak akhirat, yakni fi yaumil la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang kula mulyakaken, mriki niki bahasa Jawa iki kula paling sumpah. Lek kengken pidato cara Jawa niki paling sumpah. Tatos malam niki kula terus terang mawon gemetar 3 kali. Pertama gemetar karena lama gak pegang mic. Selama 1 tahun prei botan undangan. Gara-gara corona niku lho. Mangkane Mbak Corona kok cek kerasane.
ndak muli-muli. Nggih setunggal tahun. Tepak ruas sing singen niku 3 toso lebih undangan gagal panen kula. Mboten namung jenengan sing gagal panen. Kantun ngepingaken mawon. Lek kali juta ping 3 toso pinten lho. Wagire pendinten angsal telepon kula, "Kiai, ngapunten, kula pun paham boten bisa dilanjut ngeten kula." Mantune ku wonten teleponan tuku Jember, "Kiai, ngapunten acara pun dilanjut, kula pun paham." Kenapa semuanya hanya nelpon untuk menggagalkan acara? Tato setunggal tahun kula boten nate nyepengem. Mangkane gemeter. Sing nomor kali gemeter mergi pengajian dalu niki sing wonten di ngajeng niki tiyang wedok. Kula paling boten sekeco pidato yo apa carane. Ngadep tang samping boten sekeco. Ngadep teng ngajeng niki pengajian muslimatan napa nuzulul Quran. Teng pundi rayati jenengan, Bu? Hah? Tepak bapak-bapak karang panas sing dikengken ngaos sing wedok. Sing jalan nunggu kembangan. Kenapa? Nunggu kembangan sapi. Oh, ngoten. Sing jaler nunggone kembang wonten sabin terus. Tapi boten napa mugi-mugi barokah Bu nggih. Nggih. Sing penting iki jenengan wangsul di pengajian langsung diambung sing nemen rayati jenengan niku. Cek mlebet surga nggih. Kalau kepingin mlebet surga Bu. Temenan dah. Ongguan dah. Lek sampean kepingin mlebet surga gampil. Surgane jenengan niku paling gampang. Nggih rayati jenengan niku lho. Cek wonten hasil pengawasannya kingkin wangsul tuh ngriki jenengan langsung botan usah ditarik riyin jenengan sing narik Bu. Paham Bu? Waduh wis tuwek sih paham ae. Sing nomor 3 kula gemeter mergo dikengken bahasa Jawi niku lho. Kula niki asline bedunten mondok teng Sidogiri Kecantol. Tahun 93 kula mondok teng Sidogiri, niat awali nggih matos ilmu, alhamdulillah angsal pendungane mawon mugi-mugi barokah. Labai pun kula angsal rakyat enten Sidogiri Kecantol kula. Akhirnya sampai saat ini boten wangsul. Alhamdulillah. Mangkane karang panas niki cek boten bingung matos guru tugas. Niku alhamdulillah pun diumumakan oleh Ustaz Abdullah tahun mali terus si angsal guru tugas jenengan cek boten bingung oleh apa ndak yo tahun maning yo oleh apa ndak jenengan pancing mawon guru tugas niku sekiranya wonten sing kecantol di mriki niku lho lek sing tahun mali kecantol 4 tahun lagi sudah tidak butuh guru tugas dari Sidogiri. Kula niku curiga pinten puluh tahun dik mriki mondok guru tugas kok boten ten sing kecantol berarti boten diopene paling guru tugas. Nggih, guru tugas lek diopene niku kadang-kadang kecantol. Gina boten? Mangkane jenengan lek kada yuga istri sing ayu oleh elek ojo. Misalkan guru tugas yo. Nggih, dipancing mawon guru tugas. Lah kados kula niki mondok kecantol lagi diboten wangsul. Mugi-mugi barokah amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kula lek cara Jawi boten lancar. Kersane kula campur mawon nggih. Sebagai bukti bahwa saya punya jiwa nasionalisme yang tinggi, saya pakai bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia, bukan sekedar orang Jawa. Gitu boten? Pakai bahasa Indonesia nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini kita berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Kalau saya bagi acara malam ini ada 2. Yang pertama adalah dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka meramaikan masjid, dalam rangka menghidupkan masjid supaya masjid Baitul Mukmin kedepannya menjadi masjid yang makmur. Masjid yang disukai oleh jamaah, masjid yang setiap harinya ramai dengan jamaah, masjid yang setiap harinya penuh dengan az-zakirin, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah saya tanya, ternyata nuzulul Quran ini yang perdana katanya. Mudah-mudahan berkelanjutan dan istiqomah tiap tahun. Setelah ada perombakan takmir masjid, inisiatif baru yang cukup cemerlang dan brilian, ada peringatan nuzulul Quran. Karena apa ibu-ibu, bapak-bapak terutama jadi pengurus masjid itu terus terang mawon, boten enten bayaran ini di demo terus-terusan. Enggak leres nih. Takmir masjid ini kan bayaran ini apa boten? Boten enten. Cuma dirasani wong sak desa. Nopo mali terus si Ustaz Abdullah si enom wis dikai kepolo ya giwonten niku. Kadang sing sepuh boten pengertian, arek piro ya. Ngimami oleh satu hari mi angsal setunggal dinten ngimami wis dirasani arek piro iku. Apa maning Ustaz Abdullah si pendatang. Tapi pinduan umur 37 baru jadi takmir. Saya dulu jadi takmir di masjid dekat rumah itu pada saat usia 32 tahun. Lu ngoten niku Masya Allah Pak. Yang masjid niku kadang-kadang rebutan dipuji. Niki wonten cerita niki di masjid kula niki. Mergo takmir sing sakderenge niku merasa disingkirkan, takmir sing baru pun dijadwal imam rawatib maghrib sinten, isya sinten, subuh sinten. Ngimami angsal tigang dinten waktu subuh pun ngadeg wonten peimaman. Takmir sing lawas dolet gantian ojo moto. Padahal terus imam niku lho boten ten bayaran nih. Gina boten. Lho mangkane monggo sareng-sareng sing sepuh ngising pengertian. Remas, bergerak bagus. Karena remas remaja hari ini akan jadi sesepuh di kemudian hari. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini akan menjadi orang tua di kemudian. Semangat. Alhamdulillah remasi semangat di mereka. Sampai gula dijemput wahau niku. Saking semangati sampai belayar sepeda mumpul kipon. Mugi-mugi boten nopo-nopo. Lu jenengan hargai remas itu Pak. Karena kadang-kadang masjid boleh sing si arek-arek ulah opo kon. Uyune lu durung ngeten. Terus didukung. Karena apa? Kalau tidak ada regenerasi, siapa yang akan menghidupkan masjid ini? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang akan memakmurkan masjid pertama orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan senang untuk mendirikan salat. Lah kadang-kadang terus terang mawon sing sebelah-sebelah masjid niku Pak sing paling males teng masjid. Gina boten? Ngapunten nggih, senes nyenggung nggih. Niki pengalaman kula. Sami mawon nggih. Padha. Tapi lek urusan adus cakang nang masjid hati-hati lho. Lho kula sih ingin renovasi masjid, matung kula diangkat status takmir kengken renovasi masjid. Waduh sing sebelah boten setuju. Mergo masjid pondasi ini dienggilaken boten setuju. Tiba akan pun kerasan ya Allah saatus-atusi nang masjid. Gila masjid kate dibangun, olah opo dibukurno. Dosa iku haram iku wonten hadisi. Akhirnya kula jak monggo dibuka kitab iki. Le pas mantun dibangun masjidipun krawos ndak mule-mule toko masjid sak turu-turune di masjid sak ngiler-ngileri di masjid. Wong ngeramikno masjid digugat dirasani sekolah masjid apik ndak mule-mule tutu iktikaf walet di masjid. Gini, monggo lek remaja-remaja masjid boten wangsul-wangsul dugi masjid monggo didukung. Karena apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Paling dicintainya sebuah negara di sisi Allah adalah masjid-masjidnya. Masjid yang paling disenangi oleh Allah sehingga kita sebut masjid sebagai Baitullah.
Bahkan ba'dul hukama mengatakan lil mu'min salasatu husunin, ada 3 perkara yang menjadi benteng bagi orang mukmin. Yang pertama apa? Al masjidu li'annahu mahalludz dzakirin. Masjid akan menjadi benteng bagi orang-orang yang beriman. Sebab apa? Di dalam masjid adalah tempatnya orang yang berzikir, tempatnya orang bermunajat kepada Allah, tempatnya orang beristiqamah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sakniki ngapunten kadang masjid kuali dados pasar. Gini boten? Paling disenangi negara oleh Allah adalah masjidnya, paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Kenapa? Kalau pasar ngatos ngoten niku pun matos panggene tiang rasan-rasan nggih di pasar, tempati tiang goro nggih di pasar. Mergo Allah niku boten remen teng pasar. Boten goro yok napa wong dagangane nggak ada yang nawar, dibilang ada yang nawar. Kadang ada tawarannya nyampe 1000, gak oleh Pak, iku lho sik tas ono sing nawar 1.500 Pak, padahal 1000. Nggih napa boten? Hati-hati bu ibu biasa ini. Jenengan sing satian takjilan hati-hati nggih. Ka ono sing nawar ngomong sing wonten sing nawar. Gila, jenengan matos tempati tiang gorong gini pasar niku. Tiang rasan-rasan gini pasar niku. Cuma kadang-kadang majlisul muslimat nggih dados dados majelis rasan-rasan nggih sering. Lek golongan ibu-ibu sami-sami kumpul niki kegemarannya biasa ngoten, rasan-rasan. Nggih Bu. Kula mung kateng pentas mawon dereng pidato au tek wis dirasani teng jenengane. Boleh boten uluk salam. Pak Ustaz kok ndak uluk salam ae. Tadi pasar yang paling dibenci oleh Allah. Tapi yang paling disenangi oleh Allah adalah masjid. Karena masjid mahalludz dzakirin. Cuma hati-hati nggih kula nyuwun tolong tumateng takbir, jagi masjid iku pun ngantos sampai masjid iku dados pasar. Keranten terus terang mawon, sakniki lek kempal-kempal dilepeti masjid boten muter tasbih Pak, tawar menawar HP. Gina boten? Wonten di masjid satian gabah, pariku poot kontukun wani piro. Sering di masjid itu ada pasar kecil-kecilan di masjid. Nopo malih salat tarawih mantun niku tadarus, kesel mantun tadarus boten langsung wangsul. Aduh transaksi wonten di masjid. Berarti masjid sudah dijadikan pasar. Niki hati-hati. Tapi insya Allah kalau semuanya sama-sama mendukung, ayo kita kembalikan. Apa fungsi di masjid itu? La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin haqqu an takuma fi. Masjid itu dibangun untuk takwa kepada Allah, ikut perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Alhamdulillah ada peringatan nuzulul Quran ini perdana, mudah-mudahan manfaat barokah. Yang kedua, hadirinul hadirat sekalian yang saya hormati, karena ini disampaikan tadi ketakmiran adalah baru dan mungkin dapat berapa bulan terbentuk di Masjid Baitul Mukmin. Mungkin antara yang lama dengan yang baru terus berkesinambungan, saling kasih masukan. Jangan berpikir untuk dipuji orang, jangan berpikir supaya dapat nama di hati jamaah. Yang penting masjidnya makmur, masjidnya bersih, masjidnya ramai, masjidnya tidak hanya dijadikan tempat jagongan, tapi dijadikan tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih kegiatan yang positif, kasih kegiatan yang berbau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sampai bendeng cewek mergo sing sepuh boten ngimami kersane sing enem, ojo rebutan ngimami gak ono bayarane. Gina boten? Gak usah. Yang tua juga pengertian, wis tuwek nggak nyau apa napa niku suarane wis ngus-ngusan, ambaane wis ngus-ngusan, Mbak. Sik makso azan ae. Mergo napa lek tiyang sepuh niku azan biasa ya jamaah niku males, Bu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan jamaah males teng masjid. Lho kadang-kadang suara ni muadzin niku kan pengaruh. Nggih jenengan pengertian matos sing tasik enem kengken azan.
Napa malih sing suarane eco, sing sekirane jamaah niku penasaran, semangat teng masjid ngoten lho. Kadang-kadang sing sepuh boten purun di kantos. Azan Allahu Akbar ambaan ping 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cari jamaah seakan rek. Kon ndak sing enom ya azan lah ndak gelem diganti. Gina wonten. Wonten nggih. Ampun, sing sepuh istirahat rin. Sing sepuh istirahat wonten remas yang pasti semangat. Azannya lebih mantap, lebih semangat karena juga akan memberikan motivasi dan dorongan kepada jemaah untuk hadir ke masjid. Mudah-mudahan jadi saling mengisi satu sama lain. Pun rebutan nggih. Niki cuma masukan untuk semua jemaah terutama yang istiqamah berjamaah di masjid. Istiqomah Bu. Nggih jenengan berjamaah di mriki wae. Lho kok boten jawab? Lho kok sing ngeler mawon sing jawab? Lah sing kitul. Pinten sok tarawih ne wau niku Ustaz? 1 sok. Allah, nek jenengan tarawih pilih-pilih Bu. Lah imame banter patas ekspres. Seneng nggih. Lek imame tartil di demo teng makmume. Niki kantun pinten-pinten tarawih niki. Gangsal nggih. Kula nyuwun tulung sinten sing imame pun nuruti kemauane jamaah. Nah sakniki sing dipatosi tarawih sing 7 menit. Lihat napa maos Quran lek 7 menit. Kula dik pundi-pundi sebelum tanggal 1 Ramadan masih ngisi pengajian, selalu saya pesankan kepada imam, tolong Ustadz kalau ngimami yang tartil paling endak lah. Kalau tidak bisa tartil pakai hadr, sistem bacaan yang paling cepat tapi tidak merusak tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paling cepat niku. Lek lebih cepat tuh kene rusak. Oh, lek imame cepat masyaallah makmume senis amin lek mantun waladdallin Bu. Waladdallin sip. Tapi lek imame tartil ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abid. Wonten sing maca amin tapi amine ketara cek ndak ikhlas. Amin. Tapi boten kuatir jenengan Ustaz. Lan ku di akhirat ya opo iki lek padha bingung. Di sidang nang malaikat opo kon ngimami tartil boleh cek gena Qur'ane malaikat. Lah sing imam cepet ditakoni opo biyen kon ngimami tarawih kok patas pesanan sesuai dengan request jamaah. Lu wonten Pak 20 rakaat tarawih boten hatam at-takasur sampai An-Nas. Cukup awailus suar. Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Taha Allahu Akbar. Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim Nun Allahu Akbar. Akhiri 20 rakaat bi hatam Yasin Taha Nun Qaf Shad. Wonten di Karangpanas. Wonten. Alhamdulillah. Monggo kirang gangsal dinten diistiqomahkan dan dimaksimalkan pun kesusu kersane sing tartil. Jenengan kadang-kadang imame di demo mergo Quran niku penting. Quran menjadi salah satu kewajiban yang harus dibaca dengan benar dalam salat. Faman la tasihu qira'atuhu la tasihu salatuhu. Lek Qur'ane ndak sah otomatis salati batal. Sakniki jenengan nuzulul Quran. Acara yang kedua nuzulul Quran, tapi kengken mirengaken pemaosan Quran sing tepak boten purun. Gina apa boten? Terutama lek tadarus nek ditulung teng rencang-rencang remas, pakai tajwid bacaannya. Karena apa? Al-Quran diturunkan warattilil Qur'ana tartila, diperintahkan kepada kita untuk dibaca dengan tartil. Lah tepak nanggung Karangpanas Qur'ani Masya Allah. Moco model maling dikejar masan.
tangkilun ulai tadakkarun innal ta'lamun sing kena dirungokno mek pucuk-pucuk itu ginawa dan wonten tadi Karang Panas nggih ngaku potongan ningali tuki wajahe potongan wae lek gula sing kepireng waduh langsung jerit gula Bu tutu acur tok wae nggih sing maos dosa sing mirengaken nggih dosa nang maca Quran tangkilun innal ya Allah lek ditakono opo oleh kok cek cepet maca Quran le wedi dak uman kolek mangkane ibu-ibu lek ngirim kolek teng masjid sing kathah Bu nggih sing kathah Bu nggih jenengan kolek mek sak mangkok wis dari sing maca iki ndak ndang mari dak uman nggih wis Quran dilucu luwun muntun Allahumma shalli ala Muhammad. Saniki nuzulul Quran monggo. Kita ulang tahun Al-Quran, kita selamati turunnya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Boten sumerap. Jenengan sumerap. Boten. Lalek dibaringi sumerap lah eco. Lek pun ngurawenten di hati ini jenengan selamat pengguna nomor ini telah mendapatkan Lailatul Qadar. Eco. Pinjingi boten bisa tarawih. Loh, Mas kok boten tarawih? Wah, mari oleh Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ulah opo sih tarawih. Lah eco lek ngoten nggih. Lah nopo kok boten diparingi sumerap cek kula kali jenengan niki siaga mencari berburu Lailatul Qadar di setiap malamnya. Nuzulul Quran kita peringati karena apa? Setiap yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi agung, menjadi mulia. Kula urut malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Oleh karenanya malaikat Jibril menjadi afdalul malaikah, paling utamanya malaikat. Nabi Muhammad diturunkan kepada beliau Al-Quran, fasara sayyidal khalqi wa sayyidal anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad diturunkan kepada beliau Al-Quran sehingga dengannya Nabi Muhammad menjadi sayyidul khalqi, sayyidnya makhluk, sayyidnya para nabi dan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan umatnya kita semua. Umatnya Nabi Muhammad diberikan kepada mereka Al-Quran, fasarat khairu ummatin, menjadi paling bagusnya umat. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, Ramadan menjadi khairus syuhur, paling baiknya bulan. Lailatul Qadar diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi khairul layali, paling baiknya malam, sehingga dikatakan khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini barokahnya Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Kita berkumpul malam ini dalam rangka nuzulul Quran, insya Allah dapat barokahnya Al-Quran. Majelis ini menjadi majelis yang paling mulia. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qara Allah ta'ala surat Taha wa Yasin qabla an yakhluqal khalqa bi alfi 'am. 1000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah membaca surat Taha dan surah Yasin. 1000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah membaca surat Taha dan surah Yasin. Fasami'atil malaikatul Qur'ana, lalu malaikat mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan bahasa Allah, bukan dengan bahasa kita. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Faqalatil malaikatu tuba li ummatin
yunzalu alaihim hadza wa tuba li ajwafin tanzilu bihadza tahmilu bihadza wa tuba li alsinatin tantiku bihadza. Apa kata malaikat? Tuba lek terus tiang jawi bejo kemayangan, sangatlah beruntung umat yang nantinya akan diturunkan kepada mereka Al-Quran. Wa tuba li ajwafin tahmilu bihadza, sangat beruntung kepada siapapun yang senantiasa membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Wa tuba li alsinatin tantiku bihadza, sangat beruntung kepada lisan yang istiqomah menandungkan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini gelar dan pengakuan yang disampaikan oleh malaikat kepada siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Makanya kita menjadi umat paling baik karena Nabi datang kepada kita dengan membawa Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang gemar dan ahli membaca Al-Quran. Ampun, sampian pun maus Quran ngoten, sampian sibuk maus Quran, sibuk baca Quran, sampai botan sempat dungo teng Gusti Allah, botan sempat jaluk nopo-nopo teng Gusti Allah, botan usah khawatir jenengan. Sampai dalam hadis qudsinya, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, man syawalahu qiraatul Quran, barang siapa yang sibuk dengan baca Al-Quran, man syawalahu qiraatul Quran an mas'alati wa du'ai, barang siapa yang sibuk gara-gara baca Al-Quran sampai tidak sempat berdoa, tidak sempat meminta kepadaku, apa yang dijanjikan oleh Allah, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, akan aku berikan kepada orang tersebut paling utamanya sesuatu yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Senengan boten sempat dungu, ya Allah, tak sempat untuk minta rezeki yang banyak kepada Allah, gak sempat untuk minta dagangan laris kepada Allah, gak sempat untuk minta diberikan keberkahan dalam keluarganya, gak sempat, ya Allah mugi-mugi kula diparingi rezeki sing halal barokah kata lancar, boten sempat. Mergo jenengan sibuk maos Al-Quran, Allah akan berikan kepada kita paling utamanya yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah. Amin Allahumma. Saya boten saya gemar baca Quran nggih, boten sempat maos Quran, sempat Bu angsal pinten juz Bu selama Ramadan Bu, dulu boten pati tanglet angsal pinten hataman, angsal pinten juz mawon neh. Boten teng sing Jawa ndak ono sing ngaji paling kersane Bu. Jenengan pun sepuh sibuk kerja terus si bapak niku wau sibuk njagi nopo kembang teng sabin, boten nopo-nopo, cuma kula ditulung yugane jenengan nggih, yugane jenengan didik sekirane pinter maca Al-Qur'an. Dik mriki wonten TV kene nggih, wonten, alhamdulillah. Nah jenengan boten sempat yugane jenengan nggih, ojo padha bi ibu Orang tua yang sukses itu orang tua yang berhasil mendidik anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Lah wong tuane goblok, anake goblok, goblok bin goblok. Akhirnya bodoh. Untuk ombai goblok, bapak goblok, ibu goblok, anake goblok, akhirnya goblok plus. Nah, gini waten. Kula niki nuzulul Quran, monggo tumbuhkan semangat untuk kita baca Al-Quran. Kula kali jenengan tiang sepasibuk boten saged yukane jenengan diterakan teng Baitul Mukmin kangge dipelajari Al-Quran niku penting. Keranten nopo man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya. Bu, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka kelak di hari kiamat akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya sebuah mahkota
yang sinarnya lebih cerah dibandingkan sinar matahari dunia. Kepingin apa boten Bu? Yang kan ya yukane jenengan didik. Ojo dikeloni terus, ojo dikongkon kora-kora tok. Jam pinten waktune ngaos teng mriki Ustaz Abdullah? Sonten. Lek sonten kengken bidal. Nggih Bu, jenengan teraken nyampe teng masjid pun dikengken budal. Budal teko omahe tapi dak tutuk-tutuk nang masjid. Jenengan pastikan antarkan ke masjid, lek perlu ya ditonggoni sampai mari. Jenengan angsal ganjaran. Nggih wonten tempat disediakan di mriki tempat pengantar anak ngaji di Masjid Baitul Mukmin khusus ibu-ibu. Tapi mirengaken pengaosan pun dados majelis rasan-rasan. Nggih. Lah ibu-ibu karang panas kumpul podo ibu-ibu rasanan tok. Tiang sak kampung di absen sing dirasani kabeh. Nggih napa mboten? Lah yukane jenengan monggo diterakan pasrahaken teng Ustaz Abdullah niki Ustaz yuga kula jenengan didik ya napa sikirane pinter maos Al-Qur pinter boten niku kula pasrah dumateng jenengan Ustaz Abdullah ngoten Bu nggih pun pasrah mawon lek wonten tarian sumbangan dibayar malih nggih wonten SPP ne wonten pinten Ustaz setoso 1 bulan 10.000 Ustaz kula boten daftar mau calik mriki nah sak wulan 10.000 mangkane Ustaz Abdullah guru tutuk mergo napa saestu Ustaz Abdullah mulai biyen sanjang teng kula Ustaz kula kepengin lemu aduh lek ngopen arek cilik gak kira iso Ustaz Abdullah kurus boten mergo anu niku. Boten mergo boten doyan nedha niku. Sumpek mikiri ugane jenengan pendinten niku. Gini niku ya kan jenengan niku. Jenengan tinggal niku lho. Lah niki. Nah niki sing ngalih niku. Wonten kiai pidato. Wah. Lah silat karep iki ambek niku. Gini. Lah niki. Wonten ustaz pidato damel pasar ki ambek niku. Lu pendinten yukane jenengan wonten Masjid Baitul Mukmin nggih ngoten Bu. Nurun teng sinten cobi? Nurun teng sinten niku? Lho kok boten ngaku? Anggane dameli sekarepan. Nggih ngoten lah niki. Ngoten niku. Lho yukane jenengan dikengken, ayo duduk yang manis. Lompat. Dikongkon ngalor ngidul. Kongkon ngulon ngetak. Gini ku pun yukane jenengan lah niki. Santai lho. Waduh kula boten sampai setunggal dinten kali yukane jenengan sunep niki teng. Napa malih Ustaz Abdullah pendinten niki. Nggih, lho kadang-kadang lho salah wis nakali masyaallah diterno nang masjid ndak didusi-dhisik kadang nang wong tuwa. Nggih napa mboten? Ambune 98. Jari Ustaz Abdullah, ya Allah. Salah wis belinge masyaallah ambune nah. Nggih. Lah ngoten ditari SPP 10.000 ngutang setengah tahun. Sampai terus ya Ustaz Abdullah, salam nak nang bapak waca ndek ngarepe bapak. Mbak Fathah baya Fathah ya ro Fathah ro bayaro. Tapi tepak tiang sepasing medhit. Sing medit jawab ulah opo Ustaz Abdullah nagi SPP kok main sindiran barang sih jawaban nak waca ndik ngarepe Ustaz Abdullah nopo Bu tok fatharo fatharo fathako toroko lha salah 10.000 ngutang setengah tahun giliran ditagih kok kon torok akhirnya ngomong Ustaz Abdullah le salam pemungkas ngomong nang bapak yo aku gak butuh balesan ojo dibales wis nopo Ustaz engko waca dik ngarepe bapak iki bodho mabu ya fathah ya ro fatharo buyaro mergo nopo lek yukane jenengan pinter baca Al-Qur'an menjadi syafaat menjadi penolong kepada anaknya sampean juga menjadi penolong kepada sampean sebagai orang tua pingin nopo boten
Makanya monggo sing semangat. Latihan sepakarang panas, yukan les bahasa Inggris 250 per bulan gak eman belas. Gini buatan? Yukan les matematika, pengen bayar 300.000 gak eman belas, gak apot belas. Giliran SPP 10.000 saulan di Baitul Mukmin mikir 10 kali. Padahal tuku paketan seminggu seket gak apot belas. Gini buatan? Monggo sing semangat. Keranten nopo, buatan enten tiang sepekarang panas niki sing wasiat teng yukane. Le, do. Engko le bapak ibu mati nak, nyangono pun malam Jumat anak. Kuburane bapak mbek ibu. Wocon, I love you papi. I miss you mami. Wonten tiang sepat sing wasiat ngoten. Wonten apa boten? Lek wonten stres tiang sepai. Gila boten? Nopo sing kula kajen kali jenengan arepaken tuke yuga kula. Wah, Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Lha saniki jenengan boten semangat. Monggo mumpung Ustaz Abdullah siap. Insyaallah Ustaz Abdullah nggih sepanjang masa tetep guru kados ngoten. Nggih mergo mikir yugane jenengan niku. Lah tiang sapai bokan ten pengertian nopo malih pun pinter maos Quran dewi sudah selamatan salaman teng Ustaz Abdullah amplop sing tebel. Lah tepuk tangan sing meriah mesisan Mbak cok nanggung-nanggung. Nggih. Lah mengajar Al-Qur'an kok tentang bayaran ya Pak. Tang dateng Ustaz Abdullah niku. Nopo nati dibayar teng Pak Camat mboten nate. Bupati, aduh, gubernur, aduh, numpuk mali presiden, ada, dah kira, kata mikir guru ngaji, mikir corona ada mari-mari, gibotan teng sing mikir, lek botan jenengan sing mikir, sing mocal juga nih jenengan sinten, setesoewu 1 bulan ada, cari Ustaz Abdullah, kayak itu kok salencer. Kayak itu rokok sak lencer gak cukup. Sedoso ewu dibagi ustati 20. Lah oleh 500-an. Sak lencer 1000. Nasib. Lah kadang yukane belinge Masya Allah. Diwurui ayo nak waca sot ping 3 santut entuti metu. Sot dicangkemin mbek sing buri sot. Waduh salah ndak ditusi ngentut maneh. Lah ngono di senene enggak sampai di jewer Pak. Di senene tok muli nangis lapor nang wong tuane. Wong tuane enggak terima laporan nang polisi. Entos napa mboten? Entos napa mboten? Genah napa mboten? Wonten di Karangpanas. Pun sampai wonten. Nggih, kula niki sering undangan teng pundi-pundi wonten kadang acara TPK. Mboten tega kula, Pak. Pengaduane guru TPK sing dilaporno teng polisi. Dibayar enggak dibayar diceluk polisi. Padahal mengajar Al-Qur'an, mucal Al-Qur'an niku kewajiban sampeyan sebagai tiang sepah. Senes kewajibane Ustaz Abdullah. Kina boten? Min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya. Termasuk hak yang harus diterima oleh anak dari orang tuanya ada 3. 1. Ayyusina ismahu idza walada. Lek tepak lahir kai jeneng sing apik. Pun kula boten bahas jeneng. Lek lari Karangpanas insyaallah jenenge wis apik. Malah kadang kebablasan apik. Waduh wetok dijenenge Desi Ratnasari. Lanang Das Ratnasara. Padahal wong Karangpanas niru-niru artis. Raine baitun. Waduh. Karangpanas boleh anak wetok ngefan nang Syahrini bapak dijenenge aduh Dewi Syahrini. Gak usah macam-macam wis mundut jeneng sing ono artine. Walau boten bahas niku insyaallah api-api. Kewajiban yang kedua, wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala.
kewajiban orang tua kepada anak. Yang kedua, mengajari anak untuk pintar baca Al-Quran. Ketika anak sudah mulai pintar, sudah mulai tamyiz, niku kewajiban jenengan. Cuma kadang tiang sepaniku sibuk, bapak sibuk usaha, sibuk bisnis, ibu sibuk masak, macam-macam kesibukan nih, jenengan kangge menggugurkan kewajiban antarkan anaknya ke Masjid Baitul Mukmin untuk diajari Al-Quran oleh ustadz dan ustadzah yang ada di sini. Itu untuk menggugurkan kewajiban. Pun diterakan mawon, sowan, larang Quran itu. Amplopan ngoten lho, salaman tong Ustaz Abdullah, insyaallah lek wali murid 1 bulan SPP 1000 salamane 1.000 tong Ustaz Abdullah, lemo Pak Abdullah mari ngene. Mangkane kula saniki boten maca lari ada alhamdulillah saged lemo nih. Singin pun. Dan itu karena apa? Kalau anak kita pintar baca Al-Quran, yulbasu ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan. Kelak kedua orang tuanya dipakaikan mahkota oleh malaikat. Yang mahkota itu sinarnya lebih cerah dibandingkan sinar matahari dunia. Kaget Pak. Di akhirat nanti kaget. Kenapa malaikat? Kau pakaikan mahkota yang sinarnya begitu cerah kepada saya malaikat. No, jawabannya malaikat. Ini barokah anakmu pintar baca Al-Quran. Barokah anak Anda gemar membaca Al-Quran. Makanya teng rumah-rumah, teng griya, teng masjid, teng musola-musola, monggo hidupkan dengan bacaan Al-Quran. Pun disetel TV mawon, pun googlean mawon, pun YouTubean mawon. Dan kadang-kadang anak bi bapak balapan, keluarga telu TV ini telu, sing situ bal-balan. Ibu Mahabharata, bapak Masya Allah, sing Ikatan Cinta. Waduh, wis tuwek sik delok filme wong nom. Ngocopo onang waduh. Lah nggih. No anggota keluarga telu TV ini telu. Ndak kati tukaran tok lanang wedok, ndak tahu diwaca Al-Qur'an. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dikatakan oleh Rasulullah, innal quluba la tasda' kama yasda'ul hadid. Napa terus Rasulullah? Hati ini Pak, Bu, hati kita ini akan berkarat, akan kotor sebagaimana besi. Jenengan carakan wesi napa malih kesan tutuyo wesi niku berkarat, tayeren, nayeng jari wong Madura. Hati manusia akan seperti itu kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah? Apa pembersihnya? Apa obatnya? Apa backcleannya? Apa rinsunya? Rasulullah jawab, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya monggo jenengan boten sakit maus kiamba, yukane kengken maus jenengan sing merengaken, yang baca dan yang mendengarkan sama-sama dapat pahala. Nggih, kantun kangsal dinten Ramadan, monggo diisi kegiatan dengan gemar membaca Al-Quran. Karena apa? Quran yang nanti akan menyelamatkan kita. Quran yang nantinya akan mengantar kita masuk ke dalam surganya Allah. Quran yang kelak di akhirat akan meninggikan derajat kita di dalam surganya Allah. Sedikit lagi saya tambahkan biar tambah mantap ini nuzulul Quran. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'u sahibul Quran yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat orang yang ahli baca Al-Quran datang, kemudian disambut oleh Qurannya. Fayakulul Qur'anu, ketika orang yang ahli baca Al-Quran selama di dunia, kelak di akhirat datang di hadapan Allah, dihadang oleh Quran yang selama ini kita baca. Fayakulul Qur'an, lalu Quran mengatakan, memohon kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, hallihi, berikan hiasan kepada orang ini ya Allah. Berikan hiasan kepada orang yang istiqomah membacaku selama hidupnya di dunia ya Allah. Apa jawaban Allah?
permintaan Al-Quran diterima. Akhirnya fayul basu tahajal karomah, dipakaikan kepada orang tersebut mahkota kemuliaan. Setelah dipakaikan mahkota kemuliaan, Quran tidak berhenti memohon kepada Allah. Fayakulul Quran marratan saniyah, kali kedua Al-Quran mohon kepada Allah, ya Rabb, zidku, tambahkan perhiasan yang kau berikan kepada orang yang gemar membacaku ya Rabb. Tambahkan kemuliaan kepada orang yang gemar membacaku selama di dunia ya Allah. Akhirnya kali kedua Allah mengabulkan permintaan Al-Quran. Fayulbasu hullatal karamah, dipakaikan kepada orang tersebut hiasan kemuliaan, baju kemuliaan, mahkota kemuliaan. Al-Quran tidak berhenti sampai di situ, hadirin wal hadirat sekalian. Mengajukan permohonan yang ketiga kalinya, ya Rabb, irdu anhu, tolong wahai Tuhanku, kau ridhoi orang ini, berikan ridhamu kepada orang ini ya Allah, karena ini yang istiqomah membacaku selama hidupnya di dunia. Orang ini gemar membacaku selama hidupnya di dunia. Untuk kali ketiga Al-Quran memohon kepada Allah, lagi-lagi dikabulkan oleh Allah. Fayardo anhu, lalu ridho, Allah meridhoinya. Hadirinlah hadirat sekalian, kalau Allah sudah ridho kepada kita, apa yang akhirnya kita peroleh? Fayuqalu li sahibil Quran, lalu dikatakan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, Iqra warqa wa yuzad bi kulli ayatin hasanah. Hai orang yang gemar membaca Al-Quran, silahkan bacalah Al-Quran dan naiklah engkau menuju sekian derajat dalam surganya Allah. Dalam setiap ayat yang kau baca adalah satu derajat dalam surganya Allah. Semakin banyak ayat yang kita baca, kelak semakin tinggi derajat kita dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Ustaz Mahmud wau ngaos pinten ayat nih. Kulo iri teng Ustaz Mahmud nih. Iri, kulo tering maos Quran nih. Ustaz Mahmud pinten ayat nih. Satu ayat satu derajat dalam Al-Quran, 2 ayat 2 derajat, 3 ayat 3 derajat, 100 ayat 100 derajat. Sampean pinten ayat? 0 ayat 0 derajat. Zom. Boten Ustaz kula maos pendinten kita pak salat mawon. Lek boten tatus makmum. Lek tatus makmum boten nati maos Fatihah nopo. Aduh lah opo ruwet-ruwet wis ditanggung imam jare. Gina boten? Monggo. Senajan jenengan 1 hari 1 ayat, kita gemarkan baca Al-Quran. Disampaikan oleh Amr bin As, kullu ayatin fil Quran darajatun fil jannah wa misbahun fi buyutikum, menjadi penerang dalam rumah-rumah kita. 1 ayat kita baca menjadi penerang pada hati kita. 2 ayat semakin terang hati kita. 3 ayat semakin jernih hati kita. 4 ayat semakin bersih, sehingga Allah turunkan keberkahan kepada rumah yang di dalamnya orangnya ahli membaca Al-Quran. Makanya jenengan tenger ibu gitu. Lek keluarga jenengan sering benteng cewek, dagangane kadang ndak pati laris. Oleh rezeki ndang entek mergo boten barokah niku biasa tiyange boten gemar maca Al-Qur'an. Lek boten percatos tengeriun. Tapi lek jenengan ahli baca Al-Qur'an pun kata-kata 1 hari 1 juz, ndak boten kira kuat jenengan. Lah enggak sampai 1 juz. 2 surat ayo wis ngos-ngosan. Jenengan boten usah pun, boten usah kata-kata 1 ayat pun. Pati bidal teng sapin mau serian Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim budal wis. Engko zalikal kitabul la raiba fihi muli teko sawah terusno. Tetapi lek istiqomah Pak, khairul umur adwamuha wa in qallah. Paling baiknya sesuatu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Teko sawah muli Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Turu. Kelon wis kelon. Oh, tapi cok kelon awan-awan lu posoan lu hati-hati. Mungkin mantun riadin nggih. Tapi lek Ramadan nggih mantun pengawasan mantun iki jenengan wangsul monggo pun. Ya terus iki pengen mlebet surga.
Pengen apa mboten? Nggih, surgane jenengan niku lho, rayati jenengan niku lho. Bu surga niku. Ibu-ibu kepengin mlebu surga gampang, paling gampang masuk surga niku wong wedok. Nggih, Bu? Kepengin, Bu? Rungokno, Bu. Jane wis Jawa ndak iso sing halus, kasar-kasar gak apa-apa didik. Rungokno, Bu. Pak, menengo, Pak. Aku tak pidato nang bojone sampean, Pak. Tapi sampean siap-siap lho. Sak jamune siapno, Pak. Innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'daha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabin syi'ti. Paham, Bu? Tak kira. Bu, innal mar'ata saktuwune wong wedok idza sholat nalikane wong wedok iku wis salat khamsah 5 waktu. Salat, Bu. Subuh jam pinten, Bu? Jam 6. Masyaallah. Subuh jam pinten? Jam 7. Lele jam 7 sene subuh niku, Bu. Duha pakai spion. Subuh. Oh, jam sekawan, alhamdulillah. Ono situk sing jawab jam sekawan. Liyane jam 6 kabeh. Wong wedok lek wis salat 5 waktu cakang ojo sampai kodok. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Poso, Bu. Penuh. Goro. Wah, lek wong wedok ngomong penuh goro. Wah, kadang prei 15 dino iku. Wah, yae. Jadi arek cilik wong wedok lek tepak poso sapi. Mari mangan di usapi. Apa ndak poso, Bu, Mbak? Berhalangan usaha. Tapi hati-hati lek pancen uzur boten napa-napa lho. Kadang uzur ditambah-tambahi ki, Mbak. Wah, ya wis mari sik ditambahi. Lah wong wedok lek somat syahruha poso bulan Ramadan penuh wa ataat ba'la taat nang sing lanang. Ya napa taat nang sing lanang niku, Bu? Gambaran yang wetok taat nang sing lanang itu dalam setiap waktu, dalam setiap masa selalu membahagiakan hati suaminya. Niku tiang wetok sing taat. Dikongkon meneng di umah meneng. Lawong wetok karang panas kongkon meneng geluyuran. Gini betul. Dibungakno atine bojone sampeyan niku. Bojone sampean seusuk katibudan lang kantor, siap notasi, siap no jasi, siap no dasine. Nggih, lek boten posoan siap no sarapane. Mari ngono pamit salaman, diambung tangane, gak cukup ngambung tangan, tarien sirai, kejuk kenenge. Ngomong nang si lanang, selamat jalan Kang Mas, doaku akan selalu menyertaimu. Senang napa boten, Pak? Ngoten rayati jenengan, Pak. Dak kira mun delok wajahe tak potongan blas yo. Lek bujure sampean kate nang sawah, siap no pacule. Ini Mas, paculnya Mas. Selamat jalan, hati-hati di jalan Kang Mas. Kepulanganmu senantiasa kutunggu. Rinduku akan setia menunggumu. Ngoten lho. Seneng. Mangkane bojone sampean nang kantor, nang sawah, nang pasar, enggak tola-tole nang wong wedok liya mergo sing mburi pangerti. Ngoten, Bu. Lah kok tekoni ngono maneh. Teko sawah keringeti masyaallah sampai netes sedoten wis. Lho surga, Bu. Bojone sampean teko totolan teko pasar. Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Ya nopo Kang payu kabeh. Aduh sepi pasar, Dik. Jene wis Kang berarti tutuk rezekine, PI meneh laris. Ngono lho, Bu. Tepak wong wedok karang panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa, Kak? Payu kabeh. Sepi, Dik, pasari. Lah kok mulih? Salah kesel mari dotolan, salah wis dak payu. Tutuk omah ndak oleh mulih. Neraka, Pak. Neraka nggih, Pak. Neraka, Pak.
Nggih. Lah lek sampeyan cekne wis Mas, pek saiki tutuk rezekine aku pek pian, sapa ero meneh laris. Sing penting aku pek pian usaha, lek duit iso digoleki. Sing penting cintaku dan cintamu selalu setia. Ngoten lho. Tiang wetuk Karang Panas. Makanya di Karang Panas kula yakin pasangan suami istri sing bejarian paling kata sing jaler nggih, Pak. Coba pun jenengan tinggali di catetane Pak Modin niku. Agan sing lanang mati dhisik mergo apa? Didhisik tok. Nggih dibentaki tok nang sing wedok. Sik tas me posuan. Wis disidang. Pak, ya apa posuan iki, Pak? Kate sahur opo iki, Pak? Kate buka opo? Wala opo mikir sahur? Buktine sampean buka napa mboten? Sahur napa mboten? Barokah kok. Saking wong wedok cerewet. Kate posuan bojone disidang. Ya apa Pak posuan, Pak? Mari ngono pas posuan. Lah biasa sakniki niki, tanggal-tanggal selangkung niki, watet yang jaler niku disidang wong wedok. Mergo napa? Coba iki. Persiapan hari Mas. Mosok ben taun mek siji catak kelambiku, Mas. Lah terus anake piro piye iki opo iki apa ndak riyo mari wis kanjeng. Sumpek dadi wong lanang, Bu. Wayahe jenengan niku, Mas. Ya apa riyo iki jenengan kadar rezeki dah. Boten dik ya napa ugi kersane pun. Sing penting kula kali jenengan tetap sehat. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Ngoten lho. Riyatin niku senes kangge tiyang sing kelambini anyar, tapi kangge tiyang sing takwai bertambah. Lah tiyang wedok Karang Panas masyaallah ana tanggane gelangan ngomel nang sing lanang. Lumas. Dik kula niku lho Mas, gelange Mas. Kuliti lengen iku ireng sampai ndak ketok Mas. Barak Mas. Tonggo yo ndak entos pisan mergo gelangan melagune ngene, keranang. Wis tepak bojone Pak Mahmud cerewet mboten Pak. Ngadu ngomong Mas lho Mas. Waduh lek bojone tiyang sing dik kula niku Mas gelange Mas. Aku kumpul pian 30 tahun mek digelangi karet tok Mas. Wonten napa mboten? Sumpuk napa mboten Pak? Insyaallah Pak. Sampeyan matur suwun teng mulai dalu niki rayati jenengan boten kira cerewet Pak. Janji mo nggih? Loh. Ndak jawab. Janji mo nggih? Nggih saken bojone jenengan miryoyo didesak. Sami Bu, sami rakyat kula nggih ngoten. Cuma kula pun persiapan. Saderenge diomeli pun siap kula. Mulai mulut pun siap. Mergo apa? Anggaran hari raya 10 juta. Pun kula siapaken. Akhiri bulan Recep ditagih, Pak, ono riyo. Cocok takon maneng wis. Wis anak arek-arek tukukno kelambi limuan wis cukup iku. Ono sing disiapno. Mergo bapak-bapak tahun mali nabung wae, cek boten sampai diomeli. Lek kula kali jenengan Pak boten napa-napa. Rakyat kula kali jenengan niku lho masyaallah. Wonten tanggi tumpah sepeda anyar, kepingin sepeda anyar. Lek tiang jaler ndak rame, Pak. Tiang wedok kadang sing masyaallah. Nggih. Mergone di Karang Panas kadang sing jaler sing bejarien. Nggih sering disidang ngoten niku. Mugi-mugi barokah keluarga kula panjenengan sedanten diparingi barokah kelawan barokah Al-Qur'an. Rezeki kula panjenengan diparingi lancar, halal, gampang dan barokah. Amin Allahumma amin. Loh, lek saged tiyang wedok taat nang sing lanang, Bu. Dan menjaga kehormatan niki dereng mentun kula. Kila dikatakan kepada orang perempuan tersebut, udkhuli, hei wong wedok, mlebu awakmu al jannata nang surga min ayyi abwabin syi'ti, pilih lawang sing endiai kon lewati. Kon mlebu lewat lawang sing ndiae wis. Lho niku, Bu. Lek tiyang wedok niku salate cakang, posone cakang, taat nang sing lanang, jaga
kehormatan. Mangkani jenengan sing taat. Lan jenengan hadir teng pengajian lengone sak botol digawe kabeh, giliran dikeloni sing lanang balsem. Gawe raup sak wajah. Ngambung turung yang tupu cek urunge wis panas. Gina boten. Lek nang pasar malam, pasar sonten, tuku takjilan wedak saumplung digawe kabeh. Giliran diambung sing lanang ambu 98. Salah ndak atus keleki masyaallah. Lah wong lanang kok dikeki basin-basine tok ngono lho. Gila boten? Ngaku, Bu. Meneng sampean kepengin mlebu surga. Nggih. Nek sing lanang dibungakno atine. Jenengan boten saged umroh, boten saged haji, kepingin angsal ganjaran katos ganjaran ngambung Hajar Aswad, boten usah tang Mekah pun. Jenengan tarik rayati jenengan langsung ngoten, Bu. Sami ganjarane kali ngambung Hajar Aswad. Nopo malih jaler nopo rayati jenengan pancen ireng. Nggih sami, Pun. Kalau bedane antara Hajar Aswad ambek bojo sing aswad ngoten. Nggih. Pak, pun nggih, pun lami-lami pengaosan nggih. Insyaallah mantune ki jenengan diseret riyen, Pak. Siap, Pak. Waduh, sak keringet-keringet disedot mari ngene, Pak. Bu, eling ngono, Bu nggih. Tak usah turu engko buru Lailatul Qadar. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kepingin keluarga sing ngoten niku, saged ngoten niku, lek kula kali jenengan istiqomah maos Al-Qur'an. Kranten napa? Adem teng ati niku. Adem. Sing jaler adem, sing wetok adem. Lek wis padha ademe, meski dagangan ndak payu, ndak kira tukaran. Lek wis padha ademe, kembang ndak payu sampai bosok, ndak diketok-ketok nok sawah. Balik nang sing kuoso, ya apa maning Mas? Cek ene wis, meski riyo ndak iso ngecat temboki omah. Biarlah rumah kita jelek, biarlah gubuk kita menjadi gubuk derita. Yang penting cinta kita bertahan selamanya. Tuhan. Salah umai elek sik tukaran hai. Nggih. Napa boleh Sayyidina Abi Hurairah dawuh, innal baital ladzi yutla fihil Qur'anu. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ketika dibacakan Al-Quran ittasa'a bi ahlihi, maka orang yang ada dalam rumah itu jembar atine, Pak. Jembar atine, boten nate sumpah. Wa hadaratul malaikah, malaikat kerasan betah dalam rumah itu. Wa kasura khairuhu, banyak kebaikannya, berkah keluarganya, berkah taninya, berkah rumah tangganya, berkah anak cucunya. Karena senantiasa dibacakan Al-Quran. Wa kharajat anhu syayatin, setan tidak betah ada di dalam rumah itu. Niku lek griyane diwaosi Al-Qur'an. Sebaliknya, wa innal baital ladzi la yutla fihi kitabullah azza wa jalla, kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, dhaqa bi ahlihi, rupak atine wong sing ana di omah iku. Wa hadarahut syayatin, yang hadir dalam rumah itu setan. Wa kharajat anhul malaikah, malaikat dak kerasan ono di umai sampeyan mergo dak tahu diwacana Al-Qur'an. Mudah-mudahan barokahnya acara nuzulul Quran, barokahnya kita memakmurkan masjid Baitul Mukmin, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran. Rezeki kita diberikan kemudahan, kelancaran. Apa yang kita upayakan, yang kita usahakan, diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga dengan barokahnya bulan Ramadan, barokahnya nuzulul Quran, nopo sing kula jenengan hajataken mugi-mugi dan keterami terkabulkan tumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran. Keranten dawi Kanjeng Nabi, man
arada liqa Allah, barang siapa yang hendak bertemu dengan Allah, fal yukrim ahlallah, muliakan keluarganya Allah. Sahabat tangleteng Rasulullah, ya Rasulullah, hal lillahi halun fid dunya, nopo Allah niku kada keluarga wonten di dunyo. Ya Rasulullah, apa jawaban Kanjeng Nabi? Ahlullah fid dunya, keluarganya Allah, orang yang istimewa di hadapan Allah yang ada dunia. Hum alladzina yaqra'unal Qur'an, ialah mereka yang gemar membaca Al-Qur'an. Allahumma rahamna bil Qur'an wa yassir lana jami'a umurina bi barakatil Qur'an wa hasil maqasidana bi karamatil Qur'an. Amin amin ya rabbal